Tuni me direct tum Sunday ni Reverend Dr. D.P. Hawkip, Session Pastor Benjamin Thangke ni in itabang hard kan ne hana amasayong kan ne bolon hen tu he ni chan na hi in e chun puntina ho bung ho ngayo sian ngai phayo sian tu la ya thu su hi update dai he tu chun coronavirus hin COVID-19 even pandemic iti ho yo si wa noi le sit pumpi su sia le an the na ha sat na hin pi iti agat sa na jo rap chan ni kho anai tai ti hi jing jing ni ma charang pa ta ai po ne ji tun ke nin amasa ani ki sei chai le historical sermon iti in pakai su Kristan Sei jui ten olip mor junga ajui do ba hong kit na ding ni kho ado na ba chun sei na chai na lampang chana man mihim chapa hin hijle si na hong kit phat teng le ta san pen hong tu na ram ti chu lung dong ta nan se nan da la in hi chu tu simen sei ne tu na hi le rap chan tu simai ipiyo se sang rap chan hong ma sa ding hi ti na hi tu ni hin Hùng đồ thì iti gigin điêu hầm tiếng lại rap cho đóng tiếng lại ipi số mà sa ipi hung số nu kha ipi I hung thì hầm thì cho ban bana ise điêu hình tin hi chu chronicle sermon cái tin này ấy pa wa hung số điêu ho won to na thupi revelation bung thum chang sagi apana som na thum sunga chu mai ne achen tu na alang pum pa in se điêu chun Hi point som la khana hin topic som la khana hin tu na rap chal to simi se dio hin akit phat ting la signing of antichrist or 7 years commencement tin se rawan wa na that world war ti hin se dio chi chu lang pum pin hin sim na taring ka te ate cha nam na chi an ngai winang hi bin che thu pi hi chi won tu na hi Daniel le John Revelation ki mu dung ju ya hung kisim do hi khanna chun rapture church le mi thing kilen do na revelation bung thum chang soma pat som la khat chan hi ni ani na signing of antichrist ai lo la signing 7-year commencement jo akiti ni athum na third world war ali na starting of antichrist nga na formation of one world church or religion Gupna cho formation of one government. Agsagi na cho 20 number jagupla som gupla gup revelation bung som na thum som na nga som na gupma kisui. Agid na Armageddon gar ako na advent of Christ or second coming. Asom na nation judgment. Asom la khat na billionaire kingdom ai lo la kum sang leng gam hi cha ban ba na kit phat le sei dio hin tu na hi ma sa pe na in sei dio hi rapture ti chu sei dio ni kon thu pya lu no ten thu pi choi le hung ba jat ding ka hi na la lu khu chu koi man na la pi lo na ding in ne nei sun chu tu da jing in duration bung thum cha som la khat bi ông số đừng hỏi dấu sẽ là giá sẽ mi thiền cái lần na mà sắp biến đừng ai thì na hết chuyện là chú ai là anh nói hiện ai cái gì này hi chỉ hi nắng man cái mà thổ hạt là thu chú nó tu được gì hi và nói lấy sẽ chung chèn mi ho patip khul chil na và nói lấy sẽ chung hung hung đừng cồn hết chỉ phát na cô na chú cái mà trong đó mà chú có hữu độ đinh là hi revelation bung thum chang som để cha chun cái chi cái việc này để cho lại sẽ na hin thủ hạ sa hung thun mà sang chun cái mà nang mà thì chú ta san cha thì họ chú chỉ thủ hạ sa nó thua nó lâu điều chun cái mà thì cha cô nào chú có hữu độ đinh là hi ở tỷ lệ chỉ hin thủ hạ sa hung thun mà sang hin chun mà sa họ giấu sẽ mà sang hin rapture cái tí mi thiêng là Charles cái thành độ nó chú âm đinh hi thì chú mu chết nợ cái này chúng ta hay là trong làm mà xây dựng cho Charles cái tí chú ita bằng Charles họ chú
กิเลสปะทีนั้นได้ทำท่านโดได้ทำที่ตัวเชียวเตมีหิมกุ้ยมันในคูละพานะฮะปุยหินลาปะทีได้เล่นจูอนุญาหอยฮีแต่บางจ้าชอบจูปะทีนั้นได้ทำน้ำมันขันนาบาร์ดอยใจฮอตกิติเม็ดโลมิลิมเสียมทูหอเตียงแล้วเสียมทูลิมเสียมทูหอถึงกิดังหอหูบาร์ลิมเสียมทูหอต่อกิติเม็ดโลฮิลเบะหอให้แต่บางจ้าสูน้ำมันขันนาฮีอันนี้จันนา New Testament ทุปีตรงยุยา Missionary Charles อัตุมนา Charles ดีตาจูอันนี้ตุมโลดึงอฮีอันนี้นา Charles ดีตาจูอุปโภคที่ตัวอันนั้นหัวโกนาหงสุโรดึงฮีงานาขอบซ้อมกิตุบตาปีนมุนจูฮิดึงอฮีบุมนาจูละกาวเทงาดิมเชนนมุนฮิดึงsagi na chu kain chu tau na in kitring a hi ge na chu miyo se cham de le long de la kai khom na hitabam char chu pathin na adi ko na ko hi le kata sane ti a char la kai nom lo wa hita amu nan jana thu se ho chu hin na le khabwa amin ki ji lut lo a hi aye chu char chu pathin chen na hoin a hi hi chu ho chu pathin lung dei char chu theng set kiti ai ne number ni na ai le koi chu mi thieng than do ding kiti ham mi thieng ho pathin na dei chu koi ku ho chu ki tam aye chu dap chara hi akisang do ding chu Charles lem mi thieng ho kiti ani kui ho chu mi thieng ho than do ding ho ham khan na ke ngoi no hin le khoba amin ki ji lut ho ta san ki chi ho pa kai chu ka hu hing pa la ka liang pa ring ka kisan tai ta sei me hilawa di chana kisan di chan ho chu ti la ho bunga phata cha kai tu chana ho bung dan dui tu chan ho chu hin na le khabwa amin ki ji lu ho hi ta chan ki chi ho chu ni na ke ma ka thien bangin ho yong the ngun pakai pathi din ke ma ka thien bangin ho yong the ngun adi chu alo pi pen khat hi shi na chun thaga mang tha ding ho a dinga taw ha le ki pa thu che ying thu mi piang tha di ta li na di chun ke ngui nau the san thianga awan ke sop theng mi piang tha i te to bor mi hello ding chat nat hello ding te to ki ti tu la ya khona ipp ham ki a te le ba na ata sa ki ho khu i ji khu an ji krai je lam pi sim tu na hi ti hi phat ta cha ki mo ye chon je te to bor hum te lo ding mi thiang ho la a chu na chun mi piang tha thu hat mi ding a hi yi a chai na chu ki pa thu se ying le taw hat mi ding a hi ta bang mi chu mi thiang hlan do na yaw ding a hi ta chu chom cha chai si di wei conclusion hung dai ta bo we Church of Philadelphia chu tu lai ho chan da ni ani ni tu lai ho chan le Church of Philadelphia chu ki tu chan ni sa pa wa hi ta hi an sut ma sat wa hin sim bong ka te believers gathered together in New Testament patterns. This introduces the great missionary era in China, India and Africa. Christ promises them a ground and his coming in the rapture. Hida ke se pa wa chu New Testament na kiloi khom na ke lowa Hinduism ho missionary na to na Hinduism ho Vietnam China India to Africa ho chu Krista in ama ho chu rapture ni ko phat ding la lu khu sang ding a hi ve tin ki tip na ani ta ni Yesu Krista in Charles sagi ho la aphat sei pen je Philadelphia Church chu an hi ama hi New Testament to be dung ju ya missionary na to na ke lo hela ana yu yung chu hi hin la
ama ne sei chu na tha ro mi ati ni na tha ro mi hi chun na la lu khu chu mi ra ngin na la mang pi lo na ding ngin na nei cha sun chu tu dat ngin ji chu warning pi oi ni he chun la lu khu ho chu EPP chu ya la lu khu ho chu koi isan the di ham ti chu ta he som la man sei ki de ban him khan na chu ground of life for martyr chang ho dinga hin na la lu khu khat ani chan na ei pa wa pa sa ho le upa ho dinga sei ngai na la lu khu hi ding keng le athum chan na chu thagau mang ding ho hu do ya la ke pa na la lu khu keng le li na chu the relationship jinga rap cha hung hung ka hung na nga jinga ni khu nga jinga manam dat jing kiti ho chu chon phat na la lu khu pi de anga na chu Christian hin kho phatta a dan nei ta hin jui ho kem thelo la lu khu pi de chi ami pum pya hi rap chal kiti hi rap chala chi ho he thu pi kitan ta lo ding thi na ko na hin na gar ka hin akil ro yo che chu chan phane ding a kil hang a hin ama ho chu abon cha la lu khu sang su ke ding he ti revelation Daniel in phata cha apon do hi ya chu miu che chu ki pa na la lu khu pu su ke ding he ti he chun tu lai ho bung cha chi lo de sa ho bung a se bang khun lum heu ho dab la dab ke che lo lum la dum ke che lo sa heu ho ta bang a hi ye chun ka kama ko na ka phi lo ding ne kon cha ne tai ti ipi ya se ham nangin ka ho nai ne tin sum ka nei nai ne tin nang man naklit sa ni ai wa nga nang ma a ho mo pe na awai cha pe ne bu ve nangin ka lo pi nai koi ma ka ging poi ne tin klit sa ta nin khu na ma nge ai wa ngin mi la neu pe ne hi nangin min than ding na di yin wa noi le chi pol kin ven na chu nin e chi chu min than na sa nga min than lo min thang ho la yong yaw ta lo ding ne hi ye chun ting pha na hin nang hi ka kama ko na ka phi ro kon cha na hi ti in lo de sa bible kha char sa chun e ho tu lai char sa ho na sa ta en gi na le warning phat cha ni pi ve ne hi ta chu na chai na ai se di wa chun ve ven tu lai hi i pi ham ti le thil hung so ho ding jo se hi rap chal wat sa dang na yeng tan hi I ma chal lo wa ta ni ang thung ding chu ki na in se di hi signing of antichrist or seven commandments ti pa hi thwa tu pi ni ji signing ang hi a Asia mi to Asia le Europe ma tiang la ama ho lam kai ho ne sign and bol wa Israel te to an bol phat tiang te le hi chi chu pha tip le la pha dang nai tai ti kum sagi jong ke pending kum sagi sunga chu gang ta ki chai ding hi cha chai na Armageddon hong ding Armageddon ala ko na su cho yo se chu e chu e khata kum sang leng gam millennial kingdom kum sang leng gam ma tu lu ding ai tai ti chu a bai lam ta tu na se vi pha sot tai la lo hin aki na ki na diu hi Salman phata hong da ta signing of antichrist or 7-year commandment ki ti chu hi e chu revelation and sim yo sin phata cha nan ve vinang akit phat tiang le chi thu sim ya ban banan se di hi aso atai na chana millennial kingdom chani se la di topic ni every Saturday si le ke le Reverend Pastor Benjamin Thang KWS Cookie Worship Service Rasa Oklahoma USA ke ma senior pastor Reverend Dr. D.P. Hawkip tiala ke ni ki tho na hobung KWS upa hobung ho thilgun bungya hi chung ki tor ding hi no a wedding le angai ding in ki gong sat ani mo binangim aki payet tu na sa ki holium na chat ki tante amen